الفاتحة الحضرتين للرسول الله محمد عبد الله وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحبه والقرب والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأستاذنا العظيم الفقيه المقدم محمد علي بعلي ووصولهم وفرحهم جميع سلسلة سادة أبي علي جميع مشايخنا معلم الحقيقة علينا، خصوصا مسلم سد الكتاب الحبيب عبد الله بن الحداد ووصولهم وفروعهم، الإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصوري ووصولهم وفروعهم، جميع مشايخ العبادة الشيخ رشد بن عبد الله البنجري، الشيخ محمد زين بن عبد الرحمن، والدينا والدينا أن يرزقهم بالرحمة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة، ومن أسلفنا صالحين ونسأل الإسلام بن محمد بن سليم بن حمد أن يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل على المختار من مضرين والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا، وصل رب على الهادي وصحبه من لطي الدين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله آووا وقد نصروا، بينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا، أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون رايا بنشرها العطر، معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها أرج الرضوان ينتشر، عد الحصى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر، وعد وزن مثاقيل الجبال كما يليه قدر جميع الماء والمطر، وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر، والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر، والذر والنبل مع جمع الحبوب كذا، والشعر والصوف والأرياش والوبر، وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر، وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشروا، وعد مقداره السامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا، وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور في كل طرفة عين بها أهل السماوات والأرضين أو يذروا ملء السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي، وما حصروا ما أعدم الله موجودا وأوجد معدوما
صلاة دواما ليس تنحصر تستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها يقضى فيعتبر وعد أضعاف ما قد مر من عدد مع ضعف أضعافه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا يا ربي واغفر لقارها وسامعيها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدنا وأهلنا وجيرتنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن نزلت في مدحه السور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع بنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر كذا خديجتنا الكبرى التي بذلت أموالها لرسول الله ينتصر وطاهرة نساء المصطفى وكذا بناته وبنوه كلما ذكروا سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرار وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاتبة ما جن ليل الدياج أو باد السحر مع الرضا عفو وعافية وحسن خاتمة ينقضي العمر مولاي صل وسلم دائما أبدا للخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوي نتعلم ونتعلم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه ورضي الله عنكم وقال رضي الله عنه إلى أن قال فصل وعليك بالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما فإنهما دين الله القويم وصراطه المستقيم من أخذ بهما سلم وغنم ورشد وعصم ومن حاد عنهما ضل وندم وهلك وقسم فاجعلهما حاكمين عليك ومتصرفين فيك وارجع إليهما في كل أمرك ممتثلا لوصية الله ووصية رسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memperbaharui niat kita beriktikaf di dalam masjid yang mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala amal kita diterima oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Nawaina an na'takifa fi hadzal masjid muddah iqamatina fihi sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam ini masjid selama aku berada di dalamnya sunnah atas karena Allah Ta'ala. Faslun, suatu fasal menerangkan tentang Al-Quran dan hadisnya Rasulullah. Wa alaika ay ilzam alaika, lazimi atas engkau jersidin bitamassuk bil kitabi was sunnati wal i'tisami bihima, dengan berpegang teguh, berpingkut pisit-pisit dengan Al-Quran dan sunnahnya, artinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita disuruh berpingkut? Kenapa kita suruh berpegang teguh-teguh lawan Al-Quran, lawan sunnah, lawan hadis? Fa innahuma, karena sesungguhnya Al-Quran dan hadis tersebut dinullahil qawim, inti daripada agama Allah, nang lurus, wasiratuhul mustaqim, dan jalan petunjuk, jalan nang lurus bagi seluruh makhluk Allah, seluruh hamba Allah. Man akhadha bihima, barang siapa mengambil, memakai lawan Al-Quran, lawan hadis tadi, salima wa ghanima wa rashada wa usim, selamat dunia akhirat, ghanim beruntung dunia akhirat, rashada mendapatkan petunjuk, wa usim dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpengikut lawan Al-Quran, lawan sunnah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Dan sebaliknya, wa man hada anhuma, dan barang siapa berpaling daripada Al-Quran dan hadis, berpaling dalam arti kada mengamalkannya, kada memakainya, atau berpaling bahkan kada membacanya, berpaling kada mengolah Al-Quran itu sebagai imamnya, sebagai petunjuknya, sebagai apa ngarannya, panutannya, Al-Quran dan sunnah tadi. Apa? Dhalla, sesat orang itu, wa nadim, menyesal orang itu, nesal di dunia dan akhirat, menyesal di dunia sebelum kena di akhirat, penyesalan yang kekal, yang abadi. Wa halaka wa qusim, halaka wa qusim, celaka dan binasa. Halaka wa qusim, satu makna, celaka orang itu di dunia dan di akhirat. Kenapa celaka di dunia dan di akhirat? Yang jelas kada bakal jadi orang mulia, kada bakal. Orang yang berpaling lawan Al-Quran, lawan hadis,
kada bakal mulia, celaka, sesat. Di bulan Syawal termasuk bulan yang banyak dihauli daripada ulama-ulama kita, orang-orang soleh yang mendahului kita, datuk-datuk kita banyak yang meninggal di bulan Syawal. Kenapa mereka itu mendapatkan kemuliaan? Kenapa mereka itu selalu mendapatkan penghargaan, diagungkan di mata manusia? Kenapa sebabnya? Karena mereka lah orang yang berpegang teguh lawan Al-Quran, lawan hadis Rasulullah. Orang yang mengamalkan lawan Al-Quran, orang yang mengamalkan lawan hadis Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran, orang yang memutala'i hadis Rasulullah dan memakai lawan isi kandungan apa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Baik ada yang ada di kampung kita, baik yang di Banjar, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan pada umumnya, atau di Indonesia pada umumnya, atau bahkan di luar negeri sana. Banyak buai yang dihauli di bulan Syawal, di antara awal Syawal, pertengahan Syawal, akhir Syawal. Seolah-olah mereka itu meninggal di bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Jaka ibaratkan kita tuh apa, saking kada sanggupnya berpisah lawan bulan Ramadan. Pergi bulan Ramadan, apa jarnya? Dah, jaka kita tuh kada nyaman lagi hidup. Ya Allah, dah ambil umur kami. Sama kayak di bulan Rabiul Akhir. Banyak ulama yang meninggal di bulan Rabiul Akhir. Kenapa? Setelah selesai bulan Maulid, Rabiul Awal, seakan-akan ya Allah kami kada sanggup lagi sudah. Hendak benar sudah berdapat lawan Rasulullah. Ya Allah kami kada sanggup lagi sudah. Cepat segerakan kami. Meninggal di bulan Rabiul Akhir. Dan mereka kada bakal mendapatkan kemuliaan kalau mereka itu kada memakai lawan Al-Quran, kada bakal. Makanya jadi orang yang memakai lawan Al-Quran, berpegang teguh lawan Al-Quran, lawan hadis, ghanim, beruntung orang itu di dunia dan di akhirat. Beruntung, bila nyajar Allah orang itu beruntung. Bila nyajar Allah beruntung. Bila nyajar Allah orang itu mendapatkan petunjuk. Seberatan orang menyambat sidin sasat, jar Allah dapat petunjuk. Biar disambati orang ahli bid'ah, biar disambati orang syirik, biar disambati orang kafir, biar disambati macam-macam, disambati orang, macam-macam difitnah orang, madahkan ajaran sidin sesat lah, apalah banyak. Tetapi ujar Allah, orang yang berpegang lawan Al-Quran, lawan hadis, apa, ghanim, beruntung, rasyad, mendapatkan petunjuk. Maka kita patut mengambil pelajaran. Mengambil iktibar setiap orang yang kita ingat, kita hauli. Setiap orang-orang soleh yang baik yang masih hidup atau yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal, ambil pelajaran. Kenapa sih ini mendapatkan kemuliaan? Oh, orang itu ketujuh baca Al-Quran. Oh, orang itu mengamalkan lawan isi Al-Quran. Oh, orang itu memahami lawan kandungan Al-Quran. Oh, orang itu mengamalkan lawan sunnah Rasulullah. Faj'alhuma, maka jadikanlah jersidin Al-Quran lawan hadis tadi hakimaini alaik. Al-Quran lawan hadis nang memutus segala urusan kita. Hakim, menjadi hakim gesan kita. Jadikan Al-Quran itu lawan hadis itu jadi hakim gesan kita. Wa mutasarrifaini fik, dan berikan inya wewenang kekuasaan gesan urusan kita. Al-Quran, hadis. Warja' ilaihima, dan kembali kepada Al-Quran lawan hadis fi kulli amrik, di setiap urusan kita. Bila kita tuh ada urusan, ada permasalahan, kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Mumtathilan li wasiyatillahi wasiyati rasulih, semata-mata karena kita menjalankan perintah wasiatnya Allah dan wasiatnya Rasulullah. Nah, pajar Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Hai orang-orang yang beriman, ati'ullah, patuhilah Allah, berbuat taat, tunduk patuh lawan Allah. Wa ati'ur rasul, dan tunduk patuh juga lawan Rasulullah.
Rasul, orang yang Allah utus gasan kalian. Siapa? Nabi kita Muhammad. Tunduk, patuhi. Wa ulil amri minkum, dan pemerintah yang sudah terpilih secara resmi, baik itu raja atau itu khalifah atau itu presiden atau pemerintahan tadi yang ada di setiap provinsi, gubernur umpamanya, bupati umpamanya, patuhi pemerintah tadi dengan catatan mematuhi pemerintah tadi apabila perintahnya sesuai lawan perintah Allah dan Rasulnya. Amun perintahnya kada sesuai lawan Allah lawan Rasul, maka kada wajib bahkan kada boleh kita mematuhi. Di dalam ibarat la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kada boleh seseorang tunduk kepada makhluk apabila disuruh melanggar perintah Allah. Seorang perempuan, istri, wajib tunduk patuh lawan lakinya. Ujar laki ikam kada boleh keluar, maka kada boleh keluar rumah. Ujar laki ikam ini, ikam itu, perintah tadi wajib nang bini tadi melaksanakan selama perintah tadi kada melanggar lawan syariat Allah. Apabila melanggar lawan syariat Allah, maka kada boleh, haram hukumnya. Ujar laki hendak keluar rumah yang pacul serudung, kadusa beserudung, maka ikam hanya rano diri bunding kang apa ngarannya tuh cal, aku larang-larang mau nyuruh ikam ke salon, apa ikam beserudung, kada melihat orang, dikira orang kena laki ikam ni miskin, pacul serudung. Ujar guru harus wajib tunduk lawan laki, kada boleh. Kenapa? Karena membuka aurat haram hukumnya, dilarang oleh syariat. Apabila seorang makhluk menyuruh pepadaan makhluk juga untuk bermaksiat lawan Khaliq yang mencipta, haram hukumnya, kada boleh. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil Khaliq, kada boleh seorang makhluk tunduk lawan makhluk apabila menyalahi perintah Al-Khaliq, Allah yang Maha Mencipta. Ya, tunduk lawan Allah, patuhi Allah, patuhi Rasulullah, dan patuhi pemerintah apabila sesuai lawan syariat Allah, wajib hukumnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, ujar Allah, apabila kita itu ada masalah, gaduh, tanaza'tu, bingung kita lawan masalah tadi, munaza'ah atau bejak kita do baka karasan A B nang mana nang bujur kada tahu napa, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah permasalahan kita tadi lawan Allah, war rasul lawan Rasulullah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, amun ikam beriman tujar Allah lawan hari akhir, maka kembalikan lawan Allah lawan Rasulnya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itulah sebagai apa ngaran kita tuh kebaikan dan sebaik-baik sesuatu yang akan kita dapatkan, mengembalikan perkara kita tadi, urusan kita lawan Allah lawan Rasulnya. Lalu jersidin wa makna qawlihi farudduhu ilallahi war rasul, dan arti daripada mengembalikan urusan kita lawan Allah lawan Rasulnya, yaitu ilal kitabi, kepada Al-Quran, was sunnah, dan hadis Rasulullah. Amun Rasulullah masih hidup, jelas kita datang kepada Rasulullah, karena Rasulullah sahibus syariah. Wahyu kapan aja bisa turun lawan sidin, datang ya Rasulullah terjadi ini, ya Rasulullah ini, ya Rasulullah ini, Rasulullah yang memutuskan. Amun Rasulullah sudah kadida, sudah meninggal, sudah wafat, napa hadis Rasulullah. Seberataan permasalahan itu, Bu Ai, Pak Ai, kada keluar daripada hadis, daripada sunnah. Kehancuran yang kita lihat di muka bumi, kehancuran, kerusakan, baik di dalam urusan rumah tangga,
baik di dalam urusan rumah, lingkungan, komplek, apa aja kerusakan yang nampak nih. Apa sebabnya? Jauh lawan Allah, jauh lawan Rasulullah. Itu kerusakan. Contoh, marak terjadi perzinahan, pemerkosaan. Di mana-mana kita mendengar, di televisi, di berita, di medsos, media-media sosial, di mana-mana kekerasan yang terjadi lawan bebinian, pelecehan yang terjadi lawan bebinian. Apa penyebabnya? Bukan ulun hendak membela lalakian, kada. Cuman jangan lalakian terus nang disalahkan. Tolong jangan lalakian terus nang disalahkan. Koreksi bubuhan pian bebinian. Pakaian pian mengundang syahwat kah? Kadakah? Pakaian yang dipakai anak-anak pian, dangsanak pian, atau kuitan pian. Pakaian tadi ngarannya syar'i wahini, sampai tadi bukan cuman pakaian bubuhan ng orang kafir aja, pakaian orang Islam diganggunya. Napa? Ujarnya syar'i tapi bermodel. Napa modelnya? Kantat kah? Tarang kah? Atau terbentuk kah awak tadi? Atau bermodel-model kah? Sehingga model tadi mengundang perhatian lalakian. Maka tujuan berpakaian tadi sekira menutup, sekira lalakian tadi terjaga pandangannya. Ya kan tujuan berpakaian kayak itu. Kenapa berpakaian tadi malah mengundang mata lalakian? Sekira mata lalakian tadi mengarah menuju lawan pakaiannya. Kan luput lawan ajaran Allah, luput lawan syariat Allah, luput lawan ajaran Rasulullah. Terjadi kada kerusakan. Anak muda ini ngaran inya begawi kada, berusaha kada, duit kadida, kamananya bukakan nafsu tadi. Bebinian nang kada tapi baik juga. Di bawahnya berjalan, bermodalnya minyak salitar. Bawahnya ke pantai jodoh situ. Bahari pantai jodoh pengarannya gerulah. Di bawahnya keliling 2 kali. Dipadahkan pemerkosaan, maulah pemerkosaan, mau sama mau. Hendak sama hendak. Ayo, kerusakan yang nampak nang di zaman kita. Apa sebabnya? Tuh contoh salah satunya aja. Banyak kerusakan tadi. Apa sebabnya? Jauh lawan Rasulullah. Ampun maaf, jangankan kenal lawan hadis Rasulullah, kenal lawan Rasulullah aja kada. Dari situlah timbulnya permasalahan. Nah, tugas kita, jangan kita berharap negara kita, provinsi kita, kampung kita, rumah kita, jangan berharap berubah menjadi baik amun diri kita masih belum berubah menjadi baik. Kita mulai lawan diri kita. Kita mulai diri kita. Masing-masing memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Habis itu merubah orang yang di sekitarnya dalam rumah dulu. Bisi bini wajib tuh berubah bini menjadi baik. Ayo jadikan tuntun inya menjadi ke jalan yang lebih baik. Carikan inya panutan tadi yang baik. Bisi anak pulang. Ayo anak kita dijaga lingkungannya, dijaga pergaulannya, terjaga rumah kita, geser ke tetangga kita. Tunggal gimitan kita tadi terubah sudah di RT situ, se-RT-an bagus, masya Allah. Jangankan bahasanya nang mabuk, nang kada sembahyang aja kadida. Se-RT-an bilanya adzan sembahyangan. Maghrib masukkan ke rumah. Pengajian RT nih, mulai RT naik pulang sampai ke camat, sampai ke atas, sampai ke provinsi, sampai ke negaranya. Minto mau baik. Amunnya di rumah masih berantakan, hendak mengharap rumah RT kita, lingkungan kita baik. Dari mana jalannya? Alaikum anfusakum ya Rasulullah. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Mulai lawan diri kita dulu. Ampun maaf, bukan kita hendak meremehkan atau apa. Sebagian orang yang sibuk berdakwah ke sana sini.
mengajar ke sana sini anak bebiniannya tanpa inya sadari, tanpa inya perhatikan, tanpa inya ketahui berjalanan lawan lalakian di malam hari. Oh, Ika mau urusi anak orang, anak Ika siapa yang mau urusi? Wajib anak kita dulu, anak orang wajib, kewajiban itu ada di orang tuanya, bukan di wadah kita. Ada. Kita mulai diri kita dulu, kita mulai anak kita dulu. Jadi kerusakan yang sangat nampak, kerusakan tadi jauh lawan ajaran Rasulullah, jauh. Makanya jar ulama Mesir buai ditakuni Mesir atau Suriah, ulama Mesir atau Suriah. Kalau tidak salah Mesir sidin berdiam di Tarim 2 tahun. 2 tahun sidin berdiam di Tarim. Ditakuni waktu sidin bulik, ditakuni oleh santri-santri sidin, murid-murid sidin, apa kesan nang pian dapati di kota Tarim? Di kota Tarim tuh apa nang pian dapati? Jarsidin banyak dan susah diungkapkan deh. Cuman 2 buting di sidin nang kayaknya kadida di seluruh dunia. 2 buting kayaknya sih kayak kadida ada di pang kada bakal kudapati di seluruh dunia. Apa? Jarsidin satu, caranya mereka itu dalam mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Kakanakan, orang tua, lalakian, bebinian, nang alim, nang awam, seluruh orang mengamalkan lawan sunnah Rasulullah. Nang kedua apa? Yang kedua Jarsidin selama aku 2 tahun di situ kada suah melihat muha bebinian. 2 tahun berjalanan ke pasar, di jalan raya kada suah muha bebinian, kada suah. Sampai batasan buai kada tahu kita nih bebinian ini berjalan ke sini kah, ke sana kah, menghadap sini kah, menghadap sana kah. Kenapa? Saking tertutupnya. La ilaha illallah. Waktu datang bini guru mulia Al-Habib Umar, Hubabah Nur. Waktu datang, kalau kada salah nang pertama kali datang ke Banjar, dibawa ke Martapura di Sekumpul, Sungai Kacang. Dibawa ke satu pondok sidin tadi. Jadi memarkir mobil tadi di halaman musola. Markir mobil di halaman musola. Wadah kita biasa tukang parkir lalakian. Ya kalau biasa aja kita nyelalakian tak kuat sedikit untuk mengalih-alih kendaraan. Ya kalau ini kunci satang diangkatnya biasa aja sudah tuh bukan parkiran. Biasa aja bukan lalakian. Hubabah Nur nih ketika sampai di situ hendak memarkir mobil, hendak menurunkan sidin nih. Ujar sidin aku kada turun. Kada turun. Acara sudah mulai, pian sudah ditunggui, kada turun sidin. Apa sebabnya? Lalakian. Kita bulikan. Bulikan. Jamaah sudah membeludak, orang sudah ramai sudah. Bulikan di sidin. Kenapa? Nih. Lalakian banyak. Nyata banyak bukan parkir. Orang acara ganal. Ribut panitia, ujar panitia, ayo tolong buah lalakian, berjauhan. Digantilah tukang parkir itu lawan buhan polwan. Datangan buhan polwan, hanya sidin mau turun. Ya Allah, tukang parkir. Sidin baju terbuka kah? Kadang-kadang cadar muha aja 3 lapis nang di mata. 1, 2, 3. Lorong melihat tuh di mana? Kada lorong kesan melihat. Kada tahu kita ni awak sidin ni lama kah kurus kah hirang kah putih kah kada tahu. Kada mau turun. Jaka kada diganti buhan bebinian hanya mau turun. Datang pulang ke situ, ke acara situ. Pondok itu pagarnya itu teralis pagar berbuka-buka kayak itu.
Itu sepanjangan tuh buai ditutup lawan kain. Dari ada di pondok bus kain. Jadi sidin nang menjulungi kain menutup pagar tadi seluruh lawan kain tadi. Batulis pulang di balihonya di spanduknya dilarang memoto, memedio, ditulis peraturan, merekam dan segala macam. Waktu itu, waktu sidin ceramah, kenapa ulun tahu? Karena ulun termasuk orang yang khidmah waktu itu, membantu menyiapkan konsumsi. Buhan kami lalakian di pondok itu seberataan murid dibulikakan, kecuali kurang lebih ada 20 atau 25 orang yang membantu gasan mempersiapkan konsumsi, dan itu pun tertutup di belakang di ruangan. Jadi mendengar aja isi ceramah sidin cuman kada melihat muka sidin. Sidin di halaman. Waktu itu waktu sidin baca ceramah ada nang menggambar, mengambil gambar. Langsung seketika stop pengajian tadi. Ujar penerjemah, ayo polwan ambil HP-nya, cekakan, hapus apa nang digambarnya. Woi. Ambil jisin. Kenapa? Karena sin membuka cadar menghadap buhan babinian berataan. Ketatnya luar biasa. Dari mana ajaran tadi? Di mana sidin mengambil panutan? Siapa nang malajari sidin? Akhlak siapa nang sidin tiru? Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, anak daripada baginda Rasulullah. Ketika Rasulullah bertakun lawan para sahabat, lalakian apa nang paling baik dan binian mana nang paling baik? Tahulah jo Rasulullah buanikam, siapa nang paling baik di antara kalian? Lalakian bebinian to siapa nang paling baik? Tertunduk. Khadijah nang wani menjawabnya, termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berdiam. Dan Rasulullah pun kada memberi jawaban. Bulikan para sahabat tadi sampai ke rumah masing-masing. Sayyidina Ali ketika sampai rumah, Sayyidah Fatimah langsung bertakun, apa tadi nang dipandirakan di majelis abah? Tadi buhan pian bapandiran apa? Ada kabar apa? Nya ka itu pang bahari, nya kadida apa ngarannya live streaming. Kaida berita, kaida TV, kaida apa-apa. Jadi kabar tadi cuman muntung ke muntung, dan itulah ujar Habib Umar musalsal itu sinetronnya para bebinian itu apa? Habar Rasulullah, di mana Rasulullah, kayak apa Rasulullah, apa yang dipandirakan Rasulullah, itu pang sinetronnya. Di mana melihatnya? Daripada laki-lakinya dan sanak-sanaknya. Jadi Sayyidah Fatimah, ada kabar apa tadi lawan Rasulullah? Ujar Sayyidina Ali, tadi Rasulullah bertakun lawan kami, siapa yang paling baik di antara kalian? Lalu jar Sayyidah Fatimah, apa jawabannya? Khadijah nang wani menjawab, berdiam berataan. Jar Rasulullah napa? Rasulullah pun juga kada memberi jawaban, dan sidin juga masuk. Bolehkah jar Sayyidah Fatimah aku ke rumah abahku? Silahkan jar Sayyidina Ali. Itulah sidin ke rumah Rasulullah, mengatuk ke rumah Rasulullah. Dibukai, dan kebiasaan Rasulullah apabila Sayyidah Fatimah datang, Rasulullah apabila sidin berduduk berdiri menyambut anak sidin. Sidin cium anak sidin tadi di keningnya, bahasa kita di dahinya, di antara dua mata Sayyidah Fatimah. Dan Rasulullah apa ngarannya hamparkan selendang sidin, surban sidin, dan didudukkan sidin di kedudukan sidin. Kecintaannya Rasulullah Sayyidah Fatimah tuh. Jadi ajar Sayyidah Fatimah, ya Rasulullah, ulun mendengar lawan Ali pian batakun kayak ini. Ujar Rasulullah, bujur. Bolehlah ulun menjawab. Ujar Rasulullah, silahkan. Apa jawabannya? Orang yang paling mulia di antara kami, dari antara orang beriman tuh, lalakian debinian, siapa yang paling mulia? Yaitu perempuan yang kadusuah melihat lalakian, dan lalakian yang kadusuah melihat perempuan. Itu yang paling mulia. Napa jar Rasulullah? Rasulullah langsung mencium napa jar? Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Bahasa kita, anak siapa gerang ini? Nah, anak Rasulullah. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Bebinian nang kadesuah melihat lalakian, dan lalakian nang kadesuah melihat bebinian nang bukan muhrim. Itu nang paling mulia jar Sayyidah Fatimah. Dari situlah bebuhan-bebuhan syarifah, bebuhan-bebuhan orang soleh mengambil panutan. Bahkan buhan pian mungkin ada mendengar berita
Yang semalam kejadian tsunami di mana nih tuh? Banjir atau tsunami besar, nang reruntuhan tuh, bebinian, nang gugur meninggal di bawah reruntuhan tadi. Jangankan tepacul bajunya, cadarnya aja kada terlepas dari muhanya. Cadar kada terlepas dari muha. Banjir atau tsunami, gugur pulang di reruntuhan. Kayak apa? Ketika inya menjaga lawan auratnya, Allah kada mungkin menampakkan auratnya di mata orang nang bukan muhrimnya. Allah jagakan juga auratnya, kada terbuka cadarnya. Jangankan bajunya atau pakaiannya, muhanya aja kada nampak. Subhanallah, meninggal orangnya kada terlepas cadarnya. Sayyidah Fatimah buai duduk merenung kayak itu, nah sedih, bahasa kita galau, mandam. Jadi Sayyidah Asma dan anaknya Sayyidah Aisyah, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidah Asma nang bengaran nang bergelar Dzatun Nitaqain. Kenapa digelar Dzatun Nitaq? Nitaq itu nang gasan mama mengikat parut bibinian nang hamil tuh, diikat parutnya. Apa ya bahasa kita yo? Diikat parutnya Bu Aina. Pian nang lebih tahu. Jadi jar ketika sidin ma'antari makanan, ketika Rasulullah hendak berhijrah ma'antari makanan, sidin membawakan sangu rantang, membawakan makanan tadi di Gharthur. Membawa makanan tadi naik ke atas itu, jauh di atas sidin rabit, sidin balah dua, pengikat parut sidin tadi. Dari situlah bergelar Dzatun Nitaqain, membawa rantang tadi. Selama 3 hari 3 malam Rasulullah bermalam di situ, beristirahat di Gharthur itu, dari Mekah menuju Madinah. Jadi sidin nang mantari makanan. Jadi jar Habib Umar, kami jar sidin pernah mengunjungi Gharthur itu lawan murid-murid kami, lawan santri-santri kami nang anum-anum nih. Jalan sudah nyaman wah ini. Jalan sudah ada jalannya. Lawan pulang Gurwai ada orang berjualan pulang di situ. Wah ini nih. Sampai ke atas tuh kurang lebih 2 jam dari bawah. Nah, pajar nang murid tadi bapandirlon Habib Umar. Habib, ini pertama kali dan akhir kali kami naik ke atas nih. Pertama kali dan akhir kali. Saking uyuhnya. Jar Habib Umar, Sayyidah Asma kada bapandir kayak itu. Sayyidah Asma membawakan makanan lawan parut nang mengandung 9 bulan lagi. Lahirnya anak sidin tu buai, lahirnya ketika sampai ke Madinah lahir. Makanya pertama kali anak muhajirin nang lahir di kota Madinah anak Sayyidah Asma. Sayyidah Asma ini melihat Sayyidah Fatimah duduk mandam. Jadi jar sidin, Fatimah, apa nang pian pikirakan? Ujar sidin, aku nih bingung, kalau aku meninggal kena orang membawa jenazahku. Kenapa? Aku melihat sidin buat Madinah nih membawa jenazah itu di keranda, nampak bentuk awak kan nih dikafani orang. Kalau nampak bentuk awak itu artinya orang nih tahu, ini tinggi, ini rendah, ini panjang, ini pendek, ini lamak, ini kurus. Itu nampak bentuk tubuh maksudnya, bukannya apa. Cuman kan kain kafan juga kira-kira adalah orang yang bernafsu melihat kain kafan. Bebenian tuh sudah di dalam kafan kira-kira masih adalah lelakian yang bernafsu. Ada bernafsu juga, ada waras benar lelakiannya ini. Bah, kita sepali-pali takutan kalau tuh. Takutan kepidaraan melihat jenazah. Sayyidah Fatimah sampai seitunya sidin berpikir, ujar sidin, aku takutan kena awakku ketika aku meninggal di bawah orang melihat bentuk tubuhku. Jadi kayak apa caranya sekira orang tadi kada melihat. Ujar Sayyidina Asma, Fatimah, waktu ulun di Habasyah, di Ethiopia, waktu ulun berhijrah di sana, ulun melihat orang sana di adat di sana, inya membawa keranda bertutup di atasnya. Ada tutupnya kayak di udah kita. Ada tutupnya. Kayak apa? Kayak ini. Himung Sayyidah Fatimah. Orang yang pertama kali keranda jenazahnya bertutup Sayyidah Fatimah di Madinah. Dari situlah seberatan bertutup. Sampai
Ya Allah, sampai seitunya menutup aurat. Datanglah zaman kita, mulai anak umur 7 tahun sudah bermodel dah baju nang berbuka katiak, dengan alasan supaya apa? Supaya kada panas. Kasihan inya jar kepanasan mun baju nang panjang itu, atau baju nang abaya apa ngarannya itu, kasihan. Ini nah baju model tahanyar, model terbaru. Habis itu pulang lelakian lebinian sing bagusan salawar tadi sudah bagus panjang salawar tadi, maka dirabitnya di tengah-tengah, berabit-rabit. Maka nang berabit-rabit ini pulang larang benar harganya. Modelnya toh bilanya rabitnya nangka ini harganya seini. Ya Allah. Itu orang nang kira-kira toh lah rabit juga akalnya kira-kira. Sampai bisa kisah. Dan juga di zaman kita ini kemuliaan, kehinaan, kesuksesan kayaknya ternilai lawan pakaian yang kita pakai. Siapa yang mengajarkan itu? Anak-anak muda bilanya melihat selawar nang wah sugih kawan ini, melihat nang miskin nang ini, sukses ini, gagal ini, dilihat dari mana? Dari pakaiannya, HP-nya kah, kendaraannya kah, sandalnya kah, jam tangannya kah? Dari mana Islam mengajarkan kesuksesan kemuliaan dari pakaian? Asalnya kada suah ada yang menunjukkan kemuliaan itu dari pakaian. Kemuliaan itu dengan takwa. Apabila orang itu bertakwa, mulia. Amun pakaian, selama pakaian tadi bersih, bagus, menutup aurat sesuai syariat, pakai mulia. Dan Rasulullah di antara tabiat sidin yalbas ma wajad. Rasulullah memakai apa nang ada itu sidin pakai. Ujar Habib Ali Jufri, murid daripada Habib Umar. Habib Ali Jufri ini orang yang di zaman kita ini masyhur. Bahasa kita kayak artis karena rancak diundang di televisi. Habib Ali Al-Jufri. Sekarang sidin berdiam di Mesir. Waktu aku jadi umur kurang lebih 9 tahun, diundang, keluargaku diundang acara kawinan. Abah Sidin tuh kalau kada salah orang pemerintahan, kalau kada khilaf, Abah Sidin tuh wakil presiden Yaman dahulu. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, Habib Abdurrahmannya. Jadi orang itu orang yang sugih bahasanya, orang yang berada sugih. Diundang di sini keluargaku nih di acara pengantinan. Jadi jar Abah, ayo siap-siap kita tolak undangan. Jadi aku di sini menuju lemari abahku, disuruh bersiap-siap tadi. Datangnya lemari abah, ku jemput jadi sarung warna hijau. Aku ketujuh warnanya, tapi nih warna hijau. Ku ambil, bah ulun makai ini. Jar Abah, hadang dulu. Temandak Abah tadi sidin. Habis tuh, pakai sidin pakai ya. Tulak di sini kami kesaruan tadi, makan, tatamu orang, bepandiran orang, bulik, hati rami, tenang. Bahasanya kayak denang berubah apa-apa. Bulik dari saruan tadi, cuman di sini pikiranku masih terpikirakan lawan Abah tadi. Kenapa jadi temandam dulu hanya mengizinakan memakai tapih ini? Apakah tapih itu kesayangan Abah atau apa? Jadi kutakuni sini habis bulik saruan. Bah, pian tadi waktu ulun tadi izin nak memakai tapih hijau ini. Kenapa bah? Jadi pian tadi bahasa kita tuh bahasa kita ragu, temandam dulu. Tapi kesayangan pian kah? Kada boleh dipakai kah? Napa jar sidin? Jar nang Abah nih. Nak, kita tuh tulak saruan acara ganal, acara pengantinan, nang mana orang memakai baju mewah. Sedangkan tapih nang ikam ambil tadi tapih murahan, murah. Tetapi jersidin kita orang Islam kada boleh memandang nikmat Allah itu murah. Selama pakaian tadi bagus, artinya kada berabit-rabit. Lain cuntanan, artinya hak seorang dapat dasar ampun surang. Menutup aurat, maka kada salah pakai.
Kalau pang dia ada nang berubah di diriku, tadi ada nang berubah. Kita nih lah, pian tahu lah tapi BHS. Tahu ya kalau BHS itu cilai ada nang 4 juta harganya selembar. Percaya lah pian. Sarah piannya percaya kadang-kadang ada wajib juga percaya. Mulai 350, 450, 900, 1.200.000, 2 juta, 4 juta. Kada tahu ulun ada kada yang larang pada 4 juta. Cuman ulun suah mendengar kawan nukar 4 juta. Tapi tadi umpamanya ulun pakai tapi tadi harga 10 juta. Ketika ulun pakai tapi harga 10 juta, berubahlah ngaran urun. Adalah bertambah Muhammad Syawkani langsung bertambah titel di higanya. Kalau pang Muhammad Syawkani BHS. Ulun pakai tapi harga 10 juta. Ulun pakai tapi harga 100.000. Ulun pakai tapi hadiah cabutan. Mana orang tahu juga. Kadida nang berubah. Jadi nang maulah kita tadi hina siapa? Pandangan orang nang luput tadi. Pandangan kita nang maharap pandangan manusia itu nang mula kita hina. Bebinian toh bilanya hendak saruan, bila hendak ke acara, ya Allah mulai malam memikirkan sudah isuk baju nang apa yo. Abahnya kaida baju ulun abahnya 2 lamari baju sidina jadi kamar kaida baju. Kada guru ajar maksudnya tuh kaida nang hanyar. Kenapa? Karena sebagian kita itu mengharap pandangan orang. Kalau pengen disambat orang, bah ini baju itu terus, bah kita pakai baju hanyar, kita pakai baju buruk, kayak nang berubah di diri kita. Kebahagiaan tadi kada luat baju, bisa kisah. Yang penting baju tadi menutup aurat, sesuai lawan syariat. Ya kah? Jadi seluruh kerusakan yang nampak nang di zaman kita, sebelum zaman kita, setelah zaman kita, kerusakan yang nampak di muka bumi nih, apa? Jauhnya orang itu lawan Al-Qur'an, lawan hadis. Jauhnya lawan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bima in i'tasamtum bihi lan tadillu abada." Aku berwasiat kepada kalian ya Rasulullah, nang mana apabila kalian berpegang teguh lawan aku wasiatakan nih, kada bakal sesat selama-lamanya. Apa ya Rasulullah? Kitabullah, kitab Allah, Al-Qur'an. Wa sunnati, dan sunnahku, hadisku, ajaranku. Apabila kita berpegang lawan Al-Qur'an, lawan hadis Rasulullah, kita akan beruntung di dunia dan akhirat. Kada bakal sesat, ada bakal celaka. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, tetangga kita, jiran kita, orang muslimin mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, mendapatkan hidayah dunia dan di akhirat, dijauhkan daripada sifat-sifat orang munafik, dijauhkan daripada ajaran-ajaran orang kafir, dipeliharakan kita daripada ajaran-ajaran yang sesat. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh, salihah. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, Allah murahkan rezeki kita nang halal, nang banyak, nang barakah. Allah panjangkan umur kita, Allah sihatkan badan kita ala hadhihi niyah. Wa alani aslafun salihun bi sirri nabi wa ali nabi bi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ampun maaf, minta halal, minta ridha. Afdhalu dzikri fa'lam أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah,
يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من والآخرة في هذا المجلس هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقضيها نقدم ذلك الحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحبه والقرب والتابعين وتابع التابعين بإحسان لهم، خصوصا المهاجر إلى الله عن دين سوى سنة عظم الفقيه المقدمين بعد وصول وفرم جميع سلسلة سادة عليه بعد شغل مصنف هذا الكتاب الحمد لله بنا الحد وصول ما فرع من الشيخ المشرف بن أبي محمد البوصيري وصول ما فرع من الشيخ البلدة محمد رشيد بن عبد الله البنجري الشيخ حمزة عبد الله القني وشفاء أنوار وصال بن محسن الحامد الحبيب عدرس بن سالم الجوفري والحبيب عنيس بن علوي بن علي الحبشي والحبيب المشرب بن محمد بن سالم بن حديث والحبيب عبد الله بن عبد الرحمن للشيخ بكر بن سالم موصول مفروعهم وجميع مشايخنا ذوي الحقوق علينا ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم ومن لا ذاكر ولا زائر لهم. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعل فداء له من النار وسترا له من النار وحجبا له من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أمكن معاف بنت حلال بنت رضا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد بن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وابعث مقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اجعلني من الصلاة من ذريتي استقيموا واعتدلوا يرحمني يرحمكم الله. الرسول وتقاربوا luruskan dan rapatkan saf yang kosong dimasuki. أصلي فرض العشاء 4 ركعات مستقبل القبلة أداء إماما لله تعالى. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا نوجه وجهي للذي رسول وصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة السلام عليكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركات السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام. فحين ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذي الجلال والإكرام. وإله كلنا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له من في السماوات ومن في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لك يا ربنا. سبحان الله. 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 سبحان الله بحمده. الحمد لله. 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 الحمد لله على كل حال ونعمة. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وعظيما. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت يقدر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحم ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا وارحم ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا وارحم ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا
ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا بالصبر والاستقامة، وعدنا من موجبات الندم إنك سميع الدعاء. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونتج من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا، وقرب علينا المسافات، وسلمنا من العلل والآفات. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.